2016 ni simi bisi chongmari khaijagya 2025 August mas ni 25 tarigono High Court ni kaisa rai nokhor mani no teye abono doti bisi election khainani engthong hone kaisa state government ni thani notification dohojaka gobaga 4 week hekaba 4 sapta ni bisingono state government tamni baga asok koduma jorawoi bisi election khaya jobab marinai himano ruksawoino tini fortet korom sorani tipra motharok doti bisi election khainang thung hane hokotisa hati himbotok khailemani mangple kusai phaikya o hati himbotogo phaimanjak phaika 7 nong demchara kochsorani MDC Direndra Debarma te fortet korom sorani block president Abhijit Tripura no khobai Sadin Debarma sungro belekhano kha tong soglajak te pobagrano hambai janokmani mangple kusai phaikya Wala hambai nongni news media no koktung ai khaba news coverage khaina mani obongkha tunai 27 tarik August 2025 ni hakotoisa hatio Tripura mothabai kaisa jeng nikonsa bazar himbotok bazar sabha hobo obongkha tung joto saimano je Bharatni jeta সর্বোচ্চ আদালত শেষ পর্যায়ে যেটা বিচার ন্যায় বিচার যেটা সুপ্রিম কোর্ট ভারতনি সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট থাংনায় 25 অগাস্ট 2025 কাইসা রায় আইখা ভার্ডিক রখা দুইজন বেঞ্চ ডাবল বেঞ্চনি চিফ জাস্টিস নুতে অবংকা ত্রিপুরা রাজ্যগ টিটিএডিসি এরিয়া স্বশাসিত জেলা পরিষদ 547 ভিলেজ কমিটি তংমানি অব 2016 ন অবনি মেয়াদ অবনি যে ইলেকশন খানে চংমারি খানে মেয়াদ পাইজাক অবনি পরিও 2021 ফাইভ অব আর সব মেয়াদ পাইজাক কিন্তু রাজ্য সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অব তামানি বাই খলাইলিয়া বিশেষ করে চিনি যে ভিলেজ কমিটিও তংমাই চিনি যে 547 ভিলেজ যে ভিলেজ নি যে উন্নয়নমূলক অব বিভিন্ন হইতে চং তাব বেগা টংতং অব ইলেকশন খাইজান তবন তুইনো বুবাগ্রানি চাইতং মোবাই অবন তুইচং বিভিন্ন ধর্ণা রকা ব্লক লেভেল ডিস্ট্রিক্ট ডিএম লেভেল এসডিএম লেভেল डेपुटेशन बो खाइका किंतु कोनो मार्फत थ्रू गवर्नर बो जों अबनो अंगो खाइका लेटर इशू खाइका किंतु गवर्नमेंट कोनो इनिशिएटिव लाया स्टेप लाया तो अबनी बाइनो तुनि बोबाग्रा नि चाइतंग माबाई चिनि महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बहादुर त्रिपुरा मोथाने जिता सुप्रीमो एवं एकमात्र जननेता त्रिपुरा राज्यनि बो हाई कोर्ट थांगय डाबल बेंचत राय रइबो और हाई कोर्ट जे चंगमारी विलेज कमिटी चंगमारी खलाया अबनो खलाया सुप्रीम कोर्ट थांगय तुनि बोबाग्रानि चाइतंग माबाई सुप्रीम कोर्ट थांगय बो और वो केस फाइल खलाइका ओ केस नि जे रिजल्ट ओ फाइल थाने 25 तारिख 2025 नि अगस्त मासो अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत राय रखा जे अति सत्तर इमिडिएट ए जे 4 सप्ताहनि बिसिं इ मासनि 4 इ बसरनि 4 सप्ताहनि बिसिङो ओइ जे विलेज कमिटी इलेक्शन खलाइना बगे राज्य सरकार एवं राज्यनि जे इलेक्शन कमिशनार बनो जमा प्रति हने एकटा नोटिफिकेशन रखा 4 सप्ताहनि बिसिं जदि नोटिफिकेशन प्रति रोइबो राज्य सरकार पदक्षेप लायकाय त्रिपुरा मोटा पार्टी आसुइटों नाय सारा त्रिपुरा जे सुदे एरिया सारा त्रिपुरा जे को जों जत हर मुसुंग हर कै जों किसानाय जत आंदोलन चबा खाय जत प्रस्तुत दंगा तिनि मिसिल बिसिन अव जों तिनि जानन रका तो काजे आं तिनि इ मिसिल फायना आनि वारियर्स जरा त्रिपुरा मोथानि सपोर्टार आंगारो चंनाय बीजेपी नि जनजाति मोर्चा सीपीएम नि गणमुक्ति परिषद कांग्रेस नि एसटी सेल नि आसुइटों र बुकुंमारो विशेष के नेता र नखाय तामने भाई खरं तिसैया तिनि रेवती मोहन त्रिपुरा तिनि जितेन चौधरी तिनि रामपद जमातिना विकास देबबर्मा सुक्ला सरा नवतिया एसी रुमतंग असेंबली सुदु गरजा गरजा सागय त्रिपुरा सन इमोशनल फुनो गय नक अथच विलेज कमिटी इलेक्शन भाई खरं सिरिया नंगनि मंत्री नेता पद बेसी दिन तंगला तिनि मिसलिम हुसियार रग नक जदि त्रिपुरा मोथाना जदि सपोर्ट थाकाय नंगनि चियार गति तिनि तय कसंमानाय कसै थाना अबनो हुसियार रग तिनि मीटिंग जों आवाज लरका हमबाय।